अचानक कौन परिवर्तन जदि जीवन में आपण देखुंट जो परिवर्तनटा भलरू मंद मंदरू भल धरतु गोटे आप गोटे पार्टी रे अच्छी आनंद निश्चय करुवे किंतु सडन किसी गोटे घटना है जहाँ फल आपणकर खुशीटा दुखरे परिवर्तन हो गला से भली आपणकर उपरे बहुत बड़ दुखर चाप थिला किंतु सडन किसी गोटे खुशी खबर पाई आपण आत्मविभोर हो उठिले एथिपाई गोटे ग्रह जे कि दायी सी होउछंती पापी ग्रह क्रूर ग्रह राहु। आज से राहुंको जो नक्षत्र परिवर्तन चारि गोटी राशि पाई कौन परिवर्तन आनिक आसीबो किभली भावरे आपणको जीवन रे अचानक लाभ अचानक मान सम्मान वृद्धि अटकी थिबा काम त्वरान्वित हेबो एवं आपण जो समस्याग्रस्त थिले जो चिंताग्रस्त थिले आभ्यंतरीण दुख प्रकट करि पारु नथिले किंतु दुखरे थिले कामटा धीरे धीरे चलुथिला एवं जहाँ आपण प्लानिंग करिथिले से प्लानिंग हिसाब रे आपण किछि हेउ नथिला से काम रे वर्तमान त्वरान्वित अर्थात आपणकर स्पीड आसीबो एक्सीलरेशन हबो कहीं हम देखु राहु जे राजा ठू राजा जदि अच्छी आपण प्रजा करिवारे बा आपण जदि जने साधारण प्रजा अच्छी से प्रजारू आपण को राजा करेबारे जो ग्रह दायी जो ग्रह आपणकर से दायित्व नहीं थांती से होछंती राहु। तेणु राहुंकर नक्षत्र परिवर्तन राशि परिवर्तन एक जिनिष एवं नक्षत्र परिवर्तन एक आपणकर ज्योतिषीय घटना जोटा कि आपणकर जागतीय घटना रे एटा देखा जाउछि। कौन से राहु वर्तमान सुधा आपणकर सतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि रे चलायमान थिले एवं आपणकर से मंगलकर धनिष्ठा नक्षत्र को परिवर्तन करिसेंति। धनिष्ठा नक्षत्र स्वामी होउछंती मंगल एवं मंगल सहित जिते राहुंकर युति हेब मंगल एठी आपणकर धन दवापाई ए धनिष्ठा नक्षत्र से धन दवापाई से दायित्व नहीं थांती। तेणु चारि गोटी राशि 12टी राशि चारि गोटी राशि पाई अत्यंत शुभ फल प्राप्ति योग अछि। कौ चारिटी राशि से गुड़िक एवं से आपणकर राशि अच्छे नाई आसतु जानिबा जदि आपणकर राशि अच्छी ताहले ए फल प्राप्ति पाई आपन को कौन करिया पाई पड़िबो कौन जानिबे देखंतु राहु जदि आपणकर जन्म कुंडली रे तांकर प्लेसमेंट भलो अछि सेटा आपण एनालाइज करी नबा पाई हबो किंतु आपण किछि दर्शक बंधु किछि रिमार्क करछन्ते नै एटा तो मिछ हैला घटनाटा आपण जहाँ कहले एटा सत्य हैला नाही बहुत लोक सत्य कहउछन्ती तांको प्रतिफलित होउची कारण कौन से जिनसटा मु कहूँ जे आपणकर जन्म जातक राहुंकर स्थिति किपरि अछि से अनुसार आपन को फल प्राप्ति हेब। तेणु एनालिसिस करिया पाई आपण तले दिया नंबर रे संपर्क साधी पारिबे। देखंतु प्रथम राशिटी है मेष राशि। मेष राशि पाई वर्तमान कौन सुख समृद्धि अचानक धन प्राप्ति विदेशरू आपण जदि ऑनलाइन बिजनेस करूछंती ताहले निश्चित भाव में आपण को विदेशरू धन प्राप्तिर जोग रही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करूछंती अचानक धन प्राप्तिर जोग रहिबो मान सम्मान रे वृद्धि हेबो कौन सी कार्य करिया पई आपण जो कुंठाबोध करुथिले सेथिरे आपणकर साहस एवं दाम्भिकता पराक्रम रे वृद्धि निश्चित भाव में आसीबो एवं परिवार रे एक सुखर वातावरण सृष्टि हेबो। तेणु प्रथम राशिटी है आपणकर मेष राशि। तेणु मेष राशि रे आपणकर जो माने मेष राशि लोक माने देखुछंती वीडियो सेमानकर जन्म जातक राहुंकर प्लेसमेंट राहुंकर स्थिति जदि बहुत भल अच्छी ताहले ये फल आपण को फलिबो आपण निश्चित रिमार्क लिखिबे जे नाई सर मोर ये जिनसटा घटला आपण जोटा कहिथिले। जो मान जन्म जातक राहु भल नहांती तांको पाई
ଏହା ଭଲ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆସିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାହୁଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଫଳଦାୟୀ ରହିବ। ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ଥିଲେ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିପରି ଆପଣ ଉଭରିବେ, ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ସୁଧୁରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଏବଂ କିଛି କାହାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧନଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇକି ରହିଗଲା, ସେ ଫେରଉ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଫେରସ୍ତ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଟକି ଥିବା ଧନ ଯଦି କେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିଯିବ। ଥାର୍ଡ଼ ରାଶିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଥାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ରାଶିଟି ହେଲା ତାହା ହେଲା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ରାହୁ। ସ୍ୱାତି, ଚିତ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଖବର ରହିବ। କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା, ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ବିଜନେସ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ଯିଏ ଯାହାଠୁ ଆପଣଙ୍କର ହଡ଼ପି ନେଇଯାଇଛି ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା वापस ଆସିବ। ଧନ ଅଟକି ଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା। ସେ ପରିଶ୍ରମଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ମିଳୁଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ କଷ୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ହସ ରଖି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ କଷ୍ଟ କୁଣ୍ଠା ଥିଲା। ଏବେ ତାହା ଦୂର ହେବ, ଆପଣ ସାହସୀ ହେବେ, ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିବ। ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଅଟକି ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ଏକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ରାହୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃଷଭ ରାଶି। ବୃଷଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାହୁଙ୍କର ତାହା ଅତି ବିଶେଷ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। କାରଣ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିସ୍ଥ ରାହୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଫଳ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆପଣ ଟିକେ ଯେଉଁ ଅଟକିକି କାମ କରୁଥିଲେ, କାହାର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲ୍ପଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମଲି ମିଳିପାରୁ ନଥିଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେ ହେଲ୍ପଟା। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁ ନଥିଲେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍, କ୍ୟାରିୟର, ପ୍ରଫେସନରେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଲଟେରୀ ବା ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ପଇସାଟା ଲଗାଇ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରି ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ ଷ୍ଟଡି କରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆପଣ ସେଭିଂ କରନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକି ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
आपण जदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करूछंती सेथिरे प्रगति आसीबो एवं आपण जदि विदेश को जाई सेठी किछि बिजनेस करिया पई चाहुछंती बा आपनकर चालीस सेमति जिबा आसीबा जो माने प्लानिंग करिथिले जिबा पई विदेश को सेटा सक्सेसफुल हेई पारु नाही ताहा मध्य सक्सेसफुल हबो ए समय अंतराल रे। तेणु ए जो चारि गोटी राशि कथा कहली मेष वृष सिंह एवं तुला ए चार गोटी राशि पाई ए जो राहुंकर जो नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र को निश्चित भाव में आप गोटे फील करेंगे ए समथिंग चेंज कि गोटे परिवर्तन है भाग्य जोटा गोटे अटकी थिला कामटा से काम हो पार नाला एवं आपण को जो गोटे अभावग्रस्त रोते लोन परिशोध करेंगे कारण अचानक जो धन वृद्धि हेब आपण लोन नहीं ताकू तो परिशोध करेंगे एवं अटकी थिवा धन प्राप्ति जोग रही ऑनलाइन बिजनेस रु मध्य आपन को सफलता मिलिबो। दर्शक बंधु आपण माने वीडियो देखुछंती लाइक सब्सक्राइब करंतु आपणकर जदि कुंडली विश्लेषण करिया पई चाहुछंती राहुंकर एनालिसिस आपन को दरकार है आपणकर धन एनालिसिस वेल्थ एनालिसिस दरकार पड़ुची जे आपणकर धन किपरि रहिबो ताहले तळे दिया आइथवा नंबर रे संपर्क साधी पारिबे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।